हांव मुद्दम हेका प्रमोद सावंताकूय विचारता सीएमाक की हांगा जे फॅसिलिटीज जे आसा प्रोवायड केला केन्ना कोण तरी हांगा येयला चेक करपाक की हांगा फॅसिलिटीज लोकांक मेवता की मेवना म्हणून. सगळ्यात प्रत्येक स्पोर्ट्सान हांगा फॅसिलिटी आसाच खऱ्यो पण त्याची मेंटेनन्स जाय तसं जायना. आता एक प्रॉब्लेम म्हणजे आता गेली 10 दीस जाले हांगा लाईट ना. गोवा में जो खुद के स्पोर्ट्समैन हैं इधर यूथ पड़ा है उसके ऊपर ध्यान दें और जो बंद पड़ा है उधर उनको ट्रेनिंग करने अलाउ करें और जो बंद पड़ा है जो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से सब प्लेयर्स को इशू हो रहा है तो वो सॉर्ट आउट करना बड़ा ज़रूरी है. स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पेडे हांगासर आसा. हांगासर बॅडमिंटन कोर्ट, बॉक्सिंग कोर्ट आनी स्विमींग पूल गेले 15 दीस जाले लायट नासल्या कारणान बंद पडला. तशें भुरगे हांगासर प्रॅक्टिसीक येता, खेळपाक येता, तांकां खेळोंक मेळना. थोडी भुरगीं जी आसा हांगासर पेड रोलाचे आसा तेंचे हे पयशे फुकट गेल्ले आसा. दुसरी गजाल म्हटल्यार हांगासर मेंटेनन्स जाल्लो ना. सो स्विमींग पुलाचेर तुमी पळयता भायल्या वाटेन सगळे टायल्स फुटलेले आसा. जो वॉकिंग ट्रॅक आसा थंयसर सगळे झाडां वाडलेलीं आसा. हांगा म्हणजे मेन मेंटेनन्स जाल्लो ना. आमचो दुसऱ्या वाटेन गव्हर्मेंट म्हणटा की भुरग्यांनी फुडें येवन हांगा नॅशनलाक इंटरनॅशनलाक खेळचें पण हांगा पेड्यान एक बेजीक फॅसिलिटी भुरग्यांक दिवंक शकना. तर भुरगीं फुडें कशी सरतलीं. तेणी कडेन इतलेंच मागता की हेजेर बेगींतल्या बेगीन एक्शन जावचें आनी जी लायट ना तेंकां ती सारकी करून भुरग्यांक दिवचें. आयज आमी येयला हांगा पेडे ग्रावंडार. आतां 10 दीस जाले पेडे ग्रावंडान पॉवर सप्लाय ना, इलेक्ट्रीक सप्लाय ना. म्हणजे की हे पेडे ग्रावंड ते इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाचो तो सांगलेलो तो स्कीम दिल्लो ते स्कीम हांगा चालू जाला. म्हणजे पॉवर बंद करात, भुरग्यांचे पयशे घेयात, भुरग्यांक फॅसिलिटीज दिनाका अशें म्हणून ते स्कीम हांगा लागू जाला. म्हाका बेश्टें इतकें विचारपाचें आहा हेजे स्पोर्ट्स मिनिस्टराक की हे स्पोर्ट्स मिनिस्टर कितें करता. आतां हे 10 दीस जाले हांगा पॉवर ना म्हणून कित्याक फॅसिलिटीज प्रोवायड जावंक ना अजुनूय. भुरगे तर पयशे भरतात. आतां भुरगे घरा बसले म्हणजे तुमी रिफंड दितले तांकां पयशे ना, रिफंड दिवचे ना. तुमी हे लायटी बंद करून कितें प्रूफ करूंक चित्तात हांगा. आतां तुमचे कडेन इतके मेंटेनन्स जायना म्हणजे इतके फंड्स येयना, गव्हर्मेंटा कडेन इतके पयशे ना. अरे बाबा हांव सांगता की तुमचे कडेन पयशे ना जाल्यार आमचे कडेन घेयात मरे पब्लिका कडेन. आतां तर आमीच पोसता गोंयांक, आमचे फंड दिवन आमी पोसता गोंयांक. आतां आमचे भुरगे कित्याक त्रास जावंक जाय. भुरग्यांचे सेफ्टीचे प्रोसिजर खंय आहा. हेजे म्हणणें म्हाजें आसा. आतां इलेक्ट्रीक पॉवर सप्लाय ना म्हणजे ऑब्वियसली हांगातले एकूय कॅमेरा चलना म्हणजे सेफ्टी ना. हांगा फुटेज सुद्दां मेळचें ना. हांगा काल कितें बरें वायट तर जायत हांगा फुटेज मेळचें ना. आतां हांव विचारता हांगा मॅनेजींग कमिटी आसा, मॅनेजर्स आसा, मेंटेनन्स टीम आसा. आतां इतके आसून फॅसिलिटीज कितें ना. म्हाका आतां सुद्दां उगडो आसा लास्ट इयर 2 लाख 2.25 लाखाचे बील आसले पेंडींग तुमचे भरूंक नासले. आनी तुमकां नोटीस येयले तेन्ना वो गोविंद गावडे आसलो स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑन द स्पॉट तो पयशे दिल्लो आनी तुमचे इलेक्ट्रीक सप्लाय वाचवलो तेन्ना डिस्कनेक्ट जावंक नासले. आतां कितें जालें. आतां तुमी बिलूय भरला, बील भरोंक ना की हे मुद्दम तुमी हे सतोवपाक तुमी मनशाक अशें करतात. आतां तुमी हांगा फॅसिलिटीज पळयात. आतां पळयात हे ग्रावंड केल्ल्या सगळें केल्या इतके कोटींनी पयशे मारले आसा. कसलोय सोरोप आसूं, कसलोय जिंतू आसूं, कसलोय इन्सेक्ट आसूं, कोणाक भुरग्यांक चावलो या कितें जालें, भुरगे कितें जालें म्हणजे कोण हेजो जिम्मेदारी आहा. अरे तुमचे कडेन इतके मेंटेनन्स ना. तुमी हांगा गार्डनर इतके दवरला. आतां तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळयात, फुडल्यान पळयात, घास आसा सगळें वाडलेलें. आतां थंय हेका वयता ट्रॅकीक वयता सकाळीं फुडें 5:30 लोक थंय वॉकिंग करतात. थंय वॉकिंग करता म्हणजे ते सरावंडींग पळयात, सरावंडींग एरिया झाडां म्हाज्या हायटीचे वाडलेले आसा. आतां हे सगळें की आमी सांगूंक जाय तुमकां हे जाय म्हणून. तुमी आतां पयशे घेता, सॅलरी घेता, चार्जीस घेता. आतां तुमचे कडेन तुमकां कितें लागना हे फॅसिलिटी आमी दिवंक जाय जाल्यार बरे पडेन दिवंक जाय म्हणून. हांव मुद्दम हेका प्रमोद सावंताकूय विचारता सीएमाक की हांगा जे फॅसिलिटीज जे आसा प्रोवायड केला केन्ना कोण तरी हांगा येयला चेक करपाक की हांगा फॅसिलिटीज लोकांक मेवता की मेवना म्हणून. ते कित्याक येयना. आतां आमी इतके स्किमी दिता, घरचे दिता, हेजे दिता, तेजे दिता. आनी वयल्यान कालूय हांव एक स्टेटमेंट आयकलो हेजे मोविन कुटिनोचे. तो सांगता की हे स्ट्रीट लायटां ना जाल्यार हांगा क्रायम जातले म्हणून. अरे तूं आमकां सांगनाका न्हू. तूं मिनिस्टर आहात, तुमचे कॅबिनेटान बसात, तुमी डिसायड करात की स्ट्रीट लायटूय जाय, सगळे फॅसिलिटीज प्रोवायड करूंक जाय. क्रायम कित्याक जाता. क्रायम आमचे मस्ती खातीर जाता. पब्लिकाक जे कितें ना भायले लोक येता तेन्ना येता क्रायम करतात आनी वयता.
आनी तुमकां वर्सां लागता तांकां सोदपाक. आमी अशे आमचे भुरग्याचो फुडार आमी हे करचे ना, पिडार करचे ना. आमचो हक आमकां मेळोंक जाय. हांगा वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, वी आर द सिटीजन ऑफ गोवा. आमकां जे फॅसिलिटीज मेळोंक जाय ते सरकारान दिवंक जाय. कित्याक सरकारची फॅसिलिटी सगळे आमी दिता. आमी कितें भरूंक जाय, टॅक्सां, बिलां, इलां सगळें आमी भरता. आनी फॅसिलिटीज कितें आमचे कडेन? हांव मागता की आतां सरकारा कडेन मागता आनी स्पोर्ट्स मिनिस्टरा कडेन मागता हांव, तो येवन हांगा चॅक करचे हे 10 दिसां खातीर कितें. अरे तुमी 29 बंद केला टील फर्दर नोटीस. म्हणजे वॉट्स द मिनींग ऑफ द फर्दर नोटीस? म्हणजे फर्दर नोटीस म्हणजे 3 म्हयने जावंक शकता, वर्सूय जावंक शकता. म्हणजे आमचे भुरगे कितें करपाचे? आमचो CM सांगता मरे फॅसिलिटीज मेळोंक जाय, हेल्थ मेंटेन करूंक जाय सगळे जाण. भुरग्यांक आपूण कसले फॅसिलिटीज हांव बंद करचो ना. कॉम्प्लेक्स बांदतलो हांव, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बांदतलो हांव, सगळें सांगता. खंय आरे ते सगळे वाऱ्यार? म्हणजे आमचे कितें आमचे बश्टे लोकांक अशे बश्टे हे करपाचे, फटोवपाचे? हे आतां अशें जालां की एवरीथींग हॅज बीन टेकन एज अ ग्रांटेड. म्हणजे तुम्ही बोबो मारात, तुम्ही मिडिया घाडात, तुम्ही न्यूज करात, कितें करात, आमी जाय ते करतले. तुमकां जाय ते करात. आतां हांगाच पळय तुमी स्विमींग पूल बना, बॅडमिंटन कोर्ट बना, बॉक्सिंगाचे हे कोर्ट बना. अरे बाबा कित्याक हे सगळें बना? आतां हे सिजन मरे भुरगे हे करपाचे, एंटरटेनमेंट घेवपाचे. हांव बश्ट इतकें मागता सगळे सरकाराक हेजेर जाता तितके बेगीन एक्शन घेवचें. आमकां फोर्स करचें न्हू की आमी एक्शन घेवचें तुमचेर म्हणून. थँक्यू. आमचो एक क्लब आसा म्हणजे एसोसिएशन, जॉगर्स सोशल एसोसिएशन त्याचा हांव प्रेसिडेंट. की 10-12 वर्सां आमी ग्रावंडार चलता. पण ती पयली ओवरऑल ना ऑथॉरिटीचो ओवर लूक खूब हाय ग्रावंडाचेर. तेन्ना आमी चलता आनी आपल्याक जाय तेन्ना ट्रॅक बंद करता. आमकां सगळी गोश्ट झगडून मागची पडटा. जो आमचो अधिकार आमी इतके टॅक्स फारीक करून सुद्दां प्रत्येक गोश्टीक झगडचें पडटा. ग्रावंडार मागीर चलोंक जाय. इन्फ्रास्ट्रक्चर अशें बॅड कंडिशन आसता, केन्ना चार वाडलेली आसता, केन्ना चलोवंक शकना, केन्ना थंयसर ते ट्रॅकाक जे मेंटेन करूंक जाय, पाणी मारूंक जाय ते करिना, कांय ना. ओवरऑल भायर पयले स्विमींग पुलाचे सो खूब कंप्लेंट खूबदां शेखरान युट्यूबर आहा तेणी बीन कवर केल्लेले आहा. मागीर ग्रावंडाची स्विमींग पुलाची इतके बॅड कंडिशन आसता की टायल्स फुटलेल्या भुरग्यांक लागूंक शकता. आतां फाटल्या दिसांनी सुद्दां लायट गेल्ली, आतां ती परत रिकनेक्ट केली मागीर. आनी आतां बीन सेम सिट्युएशन आहा. स्विमींग पुलाचेर लायट ना, भुरगे खंयचे बॅडमिंटन खेळटले. मागीर तुमी एक्सपेक्ट कितें करता भुरग्यांचे टॅलंट भायर सरतले म्हणून? कारण एक कशें जालां, एक फॉर्मेलिटी जालां, एक एकाडेमीक प्रोसिजर आसता ते भाशेन. एकदां स्कुलान बाबा एक स्पोर्ट्स घेवंक जाय तेन्ना एक स्पोर्ट्स घेता न्हू, भुरगे टॅलंट एक्सप्लॉयट जावचीच ना न्हू. म्हणून आमच्या गोंयांतसून स्पोर्ट्स फाटी आहा. इतको तुमी फंड्स रिजर्व आसता, इतक्या डिपार्टमेंटान इतके आहा, पण म्हाका दिसना खंयच्या तरी भुरग्यांक युटिलायज जायना. दीस इज अ कंप्लीट फेलियर फ्रॉम द गव्हर्मेंट पॉयंट ऑफ व्यू. थँक्यू. मी हांगाच लोकल आमी हांगा रावता आनी सदांच ह्या फॅसिलिटी उपयोग करता. हांगा स्विमींग पूल आसा, जायते फॅसिलिटीज गव्हर्मेंटान रेडी करून दवरल्या. स्विमींग पूल आसा, बॅडमिंटन कोर्ट आसा, मागीर टेबल टेनीस कोर्ट आसात आनी वयर आमचो योगा क्लास चलता. आतां हांगा एक प्रॉब्लम व्हडलो की हांगा मेंटेनन्साचो खूब कमी आसा. सगळ्यात प्रत्येक स्पोर्ट्सान हांगा फॅसिलिटी आसाच खऱ्यो, पण तेजी मेंटेनन्स जाय तसो जायना. आतां एक प्रॉब्लम म्हणजे आतां गेली 10 दीस जाले हांगा लायट ना. त्या खातीर बॅडमिंटन कोर्ट बंद आसा, स्विमींग पूल बंद आसा, आमचो वयर योगा क्लास आसा, थंय परत लायट वयता. ते भुरगीं सकाळची 5 हांगा येतात. काळोखान भुरगीं हांगा प्रॅक्टीस करतात. तांकां इतको त्रास जाता. हांगा सगळ्याक वयता थंय झाडां वाडलात. फाटल्या त्या भुरग्यांक कोण खंय चावलो जावं कितें जालें जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबल? म्हणजे भुरगे खेलो इंडियाची भुरगीं हांगा सकाळी 5:30 स्टार्ट जाता प्रोग्राम. तेंचो 5 प्रॅक्टीसय घेतात. पण तांकां फॅसिलिटीज जाय त्यो असल्यो पळय त्यो गव्हर्मेंटान दिवपाक जाय. तशे प्रोग्राम करून काय फायदो ना. म्हणजे हांव विनंती करता तुमच्या माध्यमातून गव्हर्मेंटान की ह्या कॉम्प्लेक्साचो मेंटेनन्साचेर जरा लक्ष दिवचें. गव्हर्मेंट उलयता खूब म्हणजे वर्ल्ड क्लास फॅसिलिटीज आमी तयार करतले, फक्त म्हणूंक जायना, ते प्रत्यक्षान आसपाक जाय. म्हणजे एज अ स्पोर्ट्समॅन आनी आमचे जे क्लास चलता योगा क्लास तेज्या जे आमकां त्रास जाता त्या खातीर हांव उलयतां की गव्हर्मेंटान बेगीनच्या बेगीन हांगा मेंटेनन्साचो इश्यू आसा पळय तो सॉल्व करचो. लायटीचो इश्यू परत लायट वयता. हांगा स्ट्रीट लायट्स आसता पळय ते सदांच बंद आसता. ते स्ट्रीट लायट चालू करच्यो जेणे करून जे तांचे पासे घेता तांकां सोय जातली आनी भुरगे जे प्रॅक्टिसीक येता सकाळचे काळोखान तेंची सोय जातली. आपको नहीं बिलीव होता तो आप लिस्ट खुद ही चेक कर सकते हैं. गोवा में स्विमिंग के प्लेयर्स भी बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, बॉक्सिंग के प्लेयर भी बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, बैडमिंटन के भी बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं. ऐसे प्लेयर्स हैं, लिस्ट भी है, उन नेशनल प्लेयर हैं, इंटरनेशनल खेल चुके हैं. उनके होने के बावजूद भी ये प्लेयर्स कहाँ से लाते हैं? कैलकाटा से लाते हैं, महाराष्ट्र से लाते हैं, हरियाणा से लाते हैं, पंजाब से लाते हैं और रिप्रेजेंट किसको करते हैं? गोवा को. जबकि इनके पास खुद के गोवा के प्लेयर्स हैं.
और जो स्विमिंग पूल अभी बंद है, बॉक्सिंग हॉल बंद है और भी काफ़ी चीज़ें बंद है, तो अगर ये लोग वहाँ से तैयार नहीं होंगे तो डेफिनेटली इनको बाहर स्टेट से ही स्पोर्ट्समैन गोवा के लिए लाने चाहिए। अगर आप सही से लिस्ट चेक करोगे तो आप खुद ही इसमें देख लेना, उनके आधार कार्ड चेक कर लेना कि जो गोवा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कौन सी स्टेट्स के प्लेयर हैं। तो ये जो प्लेयर आ रहे हैं बाहर से आ रहे हैं, क्योंकि ये इसलिए आ रहे हैं क्योंकि यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है होने के बावजूद भी स्पोर्ट्स को अलाउ नहीं किया जाता उनको खेलने के लिए। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि गोवा में इतना टैलेंट है, इतने स्पोर्ट्समैन हैं। अगर आप चेक करेंगे बॉक्सिंग में कितने इश्यूज़ चल रहे हैं, बैडमिंटन में कितने इश्यूज चल रहे हैं, स्विमिंग में कितने इश्यूज चल रहे हैं, इनके पास खुद के इतने अच्छे प्लेयर्स हैं। इतने अच्छे प्लेयर्स होने के बावजूद ग्राउंड बंद कर दी गई, स्विमिंग पूल बंद कर दिया गया, बॉक्सिंग हॉल बंद कर दिया गया, बैडमिंटन हॉल बंद कर दिया गया। तो फिर बाद में बोलते हैं कि बाहर से जो स्पोर्ट्समैन बाहर से आते हैं नेशनल खेलने के लिए। तो मेरा रिक्वेस्ट एक ही है कि गोवा में जो खुद के स्पोर्ट्समैन हैं, इधर यूथ पड़ा है उसके ऊपर ध्यान दें, और जो बंद पड़ा है उधर उनको ट्रेनिंग करने अलाउ करें, और जो बंद पड़ा है, जो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से सब प्लेयर्स को इशू हो रहा है, तो वो सॉर्ट आउट करना बड़ा ज़रूरी है। गवर्नमेंट से यही मेरी अपेक्षा है, यही रिक्वेस्ट है कि इसको जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट किया जाए और खुद के प्लेयर्स के ऊपर ध्यान दिया जाए। थैंक यू।